हेलो माय यूट्यूब फैमिली वेलकम टू माय चैनल टेक्निकल तप्पू तो आपण गोटे नुआ भिडियो स्वागत करुच्ची तो आज टॉपिक टे अच्छी आज भिडियोटे अच्छी आयुष्मान योजना को लेकिन आयुष्मान कार्ड को लेकिन तो आपण मैंने समस्ते जानी आसंता काली ओडिशा रे आयुष्मान योजनार शुभारंभ होगापी जाऊँगी आसंता काली ठारू ओडिशा रे आयुष्मान योजनार आवेदन आरंभ हो तो यही योजना रे क्यों माने आवेदन करें क्यों माने आवेदन करें ना एवं आवेदन करने आपण कौन सब डॉक्यूमेंट लगे आपण मैंने घर बस अप्लाई करेंगे ना जनसेवा केन्द्र को जाकि आपको अप्लाई करने पड़ो तो अप्लाई पर आपको केवाईसी करने पड़ो कि नहीं तो जहाँ भी किसी आपन प्रश्न अच्छी ये वीडियो माध्यम आपको दूर हो तो गोटे रिक्वेस्ट आपको करी कि वीडियो टी आपने शेष निहत भाव देखूँ तो शेष देखला जहाँ भी किसी आपको डाउट अच्छी जहाँ भी किसी क्यूरी अच्छी मत कमेंट बॉक्स में आपने पचारि पारे तो डेरी नक आसतु वीडियो टी स्टार्ट करवा। तो आयुष्मान कार्ड बा आयुष्मान योजना क्यों माने आवेदन करेंगे आसतु जाना जो मानकर बयस 70 वर्ष किंबा ताठारू अधिक वयस्क व्यक्ति होइथिबे किंबा वरिष्ठ नागरिक होइथिबे से माने आयुष्मान वय बंधन कार्ड आवेदन करें। तो आपण मैंने एठारे जानिपारे कि जो मानकर बयस 70 वर्ष बयस होइथिबो एवं ताठारू मध्य अधिक वयस्क व्यक्ति होइथिबे तो से माने आयुष्मान वय बंधन कार्ड आवेदन करें। तो आयुष्मान वयोबंधन कार्ड आवेदन करने कि केउठी आपण माने आवेदन करेंगे और किपरि आवेदन करेंगे आसतु जानिबा ना निकटस्थ तालिकाभुक्त जनसेवा केन्द्र सीएससी रे आवेदन करें। तो आपण को आवेदन करने कि निकटस्थ जनसेवा केन्द्र आसापी पड़ो जोटा आपण प्रत्येक पंचायत रे गोटे किंबा दुईटी जनसेवा केन्द्र को सिलेक्ट कर आसिकी आयुष्मान वयोबंधन कार्ड आवेदन करें नचेत आयुष्मान पोर्टाल रे लॉगिन करी https://beneficiary.nhs.gov.in तो आयुष्मान कार्ड रो ऑफिशियल वेबसाइट रहिला ए वेबसाइट को आसी मध्य आपण माने अप्लाई करि परिबे। देन गूगल प्ले स्टोर रे उपलब्ध आयुष्मान ऐप माध्यम रे आपण माने आवेदन करि परिबे एवं आयुष्मान कार्ड अप्लाई करिया पई का गूगल प्ले स्टोर रे आपनको आयुष्मान ऐप अछि जोटरे आपण माने अप्लाई करि परिबे। ठीक अछि कौनसी प्रश्न पाई हिताधिकारी को टोल फ्री नंबर 104 किंबा 155369 को कॉल करिकी पचारि परिबे। तो जहाँ भी किसी आपको डाउट थी तो यही नंबर में आपण मैंने कॉल करके पचारि पारे नंबर रहा 104 बा 104 तो आउट नंबर रहा आपण 155369 तो यही नंबर में आपण मैंने कॉल करके आपण मानकर जहाँ भी प्रश्न अच्छे आपण मैंने पचारि पारे। तो नेक्स्ट रहा आवेदन करने कि कौन सब डॉक्यूमेंट आवश्यक आपंकर हम आसतु जाना ना आवेदनकारी आधार कार्ड जी भी अप्लाई करेंगे आयुष्मान वयोबंधन कार्ड तांकर आधार कार्ड आवश्यक हो एवं आवेदनकारी आधार लिंक मोबाइल नंबर तो जी भी हिताधिकारी रहिले आधार कार्ड आवश्यक हो सहित आधार कार्ड जिपरि आपण मोबाइल नंबर टी लिंक होता आवश्यक। ठीक अच्छे देन आसला आवेदनकारी संपर्क आधार कार्ड इच्छाधीन आपण जी भी संपर्क अच्छा आवेदनकारी चाहिए आपण आधार कार्ड दे पारे नचेत नदेले चलो जदि आपण फैमिली किए भी हिताधिकारी अच्छा तो तांकर संपर्क माध्यम आपण मैंने आधार कार्ड दे पारे जोटा आप इच्छाधीन अच्छी जोटा बाध्यतामूलक ना जदि से सिंगल पर्सन थे तो आपण मैंने नदेले चलो तापर आसला राशन कार्ड इच्छाधीन आपंकर जदि राशन कार्ड थी आपण मैंने चाहिए दे पारे जोटा आप इच्छाधीन अच्छी तो केवल आधार कार्ड जरिए आपण मैंने आयुष्मान वयोबंधन कार्ड आवेदन करेंगे। ओके तो योग्यता मानदंड कौन रखा जाइए क्यों मैंने यहाँ आवेदन करेंगे आसतु जाना से जड़े भारतीय नागरिक होते तो जी भी आयुष्मान वयोबंधन कार्ड अप्लाई करेंगे से जड़े भारतीय नागरिक होते आवश्यक 70 वर्ष बयस कि अधिक बयस हो तो जी भी अप्लाई करेंगे बयस जमी 70 वर्ष हो कि अधिक बयस हो से अप्लाई करेंगे से गरीब मध्यम धनी श्रेणी होते तो जेकोसी कैटेगरी हेल्ले से अप्लाई करेंगे से गरीब होता कि मध्यम होता कि धनी श्रेणी होता समस्त यहाँ अप्लाई करेंगे से आयकर दाता होते से जब इनकम टैक्स पे करेंगे चाहे से अप्लाई करेंगे से सरकारी कर्मचारी होते कि अवसर नहीं से पेंशन पाते तो से जदि सरकारी कर्मचारी होते से अप्लाई करेंगे कि जदि अवसर नहीं कि पेंशन पाते से अप्लाई करेंगे। तो कहवाक गले आपण जेकोसी कैटेगरी हूँ आपण मैंने अप्लाई करेंगे। ठीक अच्छे तो नेक्स्ट आसला क्यों माने आवेदन करेंगे ना क्यों मानक आवेदन करने पड़ो ना तो
ଯେଉଁମାନେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ, ବିଏସ୍‌ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ କିମ୍ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ସେମାନେ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଇ-କେୱାଇସି କରି ନିଜର କାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ। ତ ନିକଟସ୍ଥ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆପଣମାନେ କେୱାଇସି କରିକି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ନେଇପାରିବେ। କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହୋଇକି ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ବା CHSC ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର କମ୍ୟୁନିଟି ହେଲ୍ଥ ସେଣ୍ଟରକୁ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଆଶା ଦିଦି କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତର ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଘରୁ ଘର ଯାଇ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକୁ ଇ-କେୱାଇସି କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ତ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ କହିଥିଲି କି କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇକି ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରକୁ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ପଠାଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଯିଏ ବି ଆଶା ଦିଦି ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର ସେମାନେ ସମସ୍ତ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇକି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଇ-କେୱାଇସି କରି ଘରୁ ଘର ଯାଇକି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ କାର୍ଡ଼ ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିଏସ୍‌ୱାଇ ନବୀନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଛି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆପ୍ଲାଏ ଆଉ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି? ଇ-କେୱାଇସି ନ କଲେ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ଅଛି ତାକୁ ଇ-କେୱାଇସି କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଇ-କେୱାଇସି କରିବେ ନାହିଁ ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ଟି ଆକ୍ଟିଭ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଓକେ। ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ କ'ଣ ସବୁ ସୁବିଧା ଅଛି ଆପଣମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ତ ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ଯିଏ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷକୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି 5 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀ ଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ 5 ଗୋଟି ଆୟୁଷ୍ମାନ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ମୁଣ୍ଡ ପିଛା ଏକଟା ମିଳିବ। ତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଯଦି ସପୋଜ୍ 5 ଜଣ କିମ୍ବା 6 ଜଣ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ଅଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ 6ଟା ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଯଦି ଆପଣ ପୁରୁଷ ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ କିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଏଇଟା ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ମିଳିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଡ଼ ମିଳିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ପିଛା 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିବ ଏବଂ ପୁରୁଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ମିଳିବ। ତ ଯିଏ ବି ହିତାଧିକାରୀ ରହିଲେ ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କାର୍ଡ଼ରେ ମିଳୁଥିଲା। ତ ଏ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସହାୟତା ମିଳିବ। ଦେଶର 29,000ରୁ ଅଧିକ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଏବଂ ବେସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ମାଗଣାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ତ ଏହି ଯୋଜନାର ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଲା ଦେଶରେ 29,000ରୁ ଅଧିକ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଆପଣମାନେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଇପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି? ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିହାତି ଭାବେ ମୋତେ ଜଣାଇପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ବି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଜଣାଇପାରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ସେୟାର କରିବେ। ତ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତ ରହିଲି ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।